أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم كما الله شو وتكبهنا الله أيزاتشو من قالوا لك متها مستنيان كسر الله كسورة البقرة ولكن نجر جن يؤاخذكم يزاتشو هذه تيجاتشو بما كسبت قلوبكم لباتشو باكابتشو نجر لا والله غفور حليم الله يجيك مهرنا شيء هنا جيتانا ولا لا يحاسبكم مالته لا يؤاخذكم مالته بسبب الأيمان التي تجري على ألسنتكم من غير قصد يا الله حساب زنبلا لمدونا بمتفسوا ما الله يتيقاتشو كقول أحدكم لا والله وبلا والله ما لا تاتشوني مثل عندنا نقول أيهونم لا للي فلقنا لا والله لا انديت على ما لا تفلقنا وبلا والله إلى إيه ما الله يتيقاتشو فلا كفارة عليكم ولا عقوبة في ذلك كفارة من لباتشو قطعة من لباتشو نو ولكن يؤاخذكم مالت يحاسبكم يزاجوال الله يجمجماجوال لما قصدتموه من تلك الإيمان باسباتشوت مهلا والله غفور لذنوب عباده الله يباريوچون وانجل مهري هنا جيتا حليم لا يعاجلهم بالعقوبة شاينو بقطات አያፋጥንባቸውም الله للذين يؤلون من نسائهم ለነዛ በሚስቶቻቸው ለሚሚሉ ሰዎች አለላቸው ተረብሱ 4 أشهر أرات ورمتبك فإن فاءوا كتملسوا فإن الله غفور رحيم الجق مهرنا أزاني هنا جيتانو الله لا للذين يحلفون على ترك جماع نسائهم انتظار مدة لا تزيد عن 4 أشهر مستوچاچون ግንኙነት ላለመፈጸም የማሉ ወንዶች 4 ወር ድረስ መጠበቅ እድል አላቸው ይላል ولكن ابتداء من حلفهم كما هلاچو جمرو ابتداء من حلفهم وهو يعرف بالإيلاء إيلاء تبلو يتاوقع فإن رجعوا إلى جماع نسائهم ودمستوچاچو ግንኙነት ከተመለሱ بعد حلفهم على تركه في مدة 4 أشهر كما لو بኋላ ከ5 ወር እንትን ከ4 ወር ቆይታ በኋላ ከተመለሱ فما دون ከዛም በታች فإن الله غفور يغفر له الله مهري ነው ይላቸዋል ما حصل منهم ከነሱ የተገኘው ورحيم بهم حيث شرع الكفارة مخرجا من هذا اليمين كزيه مهلا موجا كفاران بدنገገ ጊዜ الله አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ይላል وإن عزموا الطلاق مفتاتن ከወሰኑ فإن الله سميع عليم الله يجيك سميعنا واقي هنا جيتانو وإن قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك جماع نسائهم مستوچاچون ግንኙነት በመተው በመቀጠላቸው ፍች ወስኖ አስቦ ከሆነ وعدم الرجوع إليه ወደሱ መመለስ አለመኖር ከሆነ ሐሳባቸው فإن الله سميع لأقوالهم التي منها الطلاق ፍች ያሰቡባት ቃልን الله ይሰማል عليم بأحوالهم ومقاصدهم ሁኔታቸውን ሐሳባቸውን ያውቃል الله وسيجازيهم عليها እንደ ሐሳባቸውና ንግግራቸው الله ምን ያደርጋቸዋል ይመነዳቸዋል ነው ወደ 28ኛው አንቀጽ ከመግባታችን በፊት እንደ ሰበብ ንዙል ያስቀመጡት አለ ኢማም السيوطي ምን ይላሉ عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية اللي تزجبوا قالت طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ملكتني يا زمن تفتاه وانت لا أسماء ولم يكن للمطلقة عدة يعني إني سفتا يتفتاش سيت عدة تقطر يميبال نجر عن نبرم سوس وتطبق من نجر فأنزل الله العدة للطلاق يفتش عدة قطران الله أورد والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء يميلون مالتهم ليلو ثعلبي እንደተቀሰው وهبة الله بن سلام من دجلسوا في الناسك عن الكلب أنستو ومقاتل أن إسماعيل بن عبد الله الغفاري طلق امرأته إسماعيل بن عبد الله الغفاري مستون فتا من قتيلة يتبالج مستون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله من اكتنيا زمن نويهم ولم يعلم بحملها ما رجزونا ناوكا ورجزونا نيفتا ثم علم فراجها ارجوز مونا ناوكنا كذاب እንደገና መለስኩሽ አለ
فولدت ولدت فماتت موتت ومات ولدها لجواب موت فنزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يتفتو سيتوج براساቸው 3 ወር ድረስ ይጠብቁ የሚል የቁርአን አንቀጽ ወረደ ይላል። تفرد به أبو القاسم هبة الله بن سلام النهوي أحد أئمة الناسخ والمنسوخ تنتلوا بتايل قلت وقد اختلفوا في القرء هل هو الطهر أم الحيض قرء 3 قروء سين قرء مال الطهر ويس حيض ነው የሚለው ለማዎች ተከፋፍለዋል። انظر القرطبي تملكت وما بعدها لابن كثير كسوا على ያለውንም لابن كثير تملكت وما بعدها انظر القرطبي وما بعدها لابن كثير وما بعدها ይላል እና ቁርአን የሚለው ጦህሩም ሐይድም የሚል ማዕና እንደሚሰጥ خلاف አላቸው ይላል ዑለሞች። ወደ አንቀጹ ቃል በቃል ስንመለስ ምን ይላል አላህ? والمطلقات የተፈቱ ሴቶች የተረበስነ بأنفسهن በራሳቸው ይጠብቁ 3 قروء 3 ምን የወር አበባ አይቶ እስኪለቃቸው ድረስ ولا يحل لهن أن يكتمن ለነሱ መደበቅ አይፈቀድላቸውም ما خلق الله في أرحامهن በማህፀናቸው አላህ የፈጠረውን ነገር ልጅ መደበቅ የለባቸው إن كن يؤمن بالله بالله የሚያምኑ የሆኑ እንደሆነ ወለየውም الآخر መጨረሻው ቀን وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ባሎቻቸው ያን ነገር በዛ ነገር ተገቢ ናቸው ይላል። ማለት በመመለስ ማለት ነው። إن أرادوا إصلاحا ማበጀት ማስተካከልን ከፈለጉ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ለሴቶች በወንዶች ላይ ያላቸው አይነት መብት አላቸው بالمعروف አገር ባወቀው ወይም ሸሪዓ ባወቀው ዑርፍ የሚለው የሰዎች ዘልማድ وللرجال عليهن درجة ለወንዶች ደግሞ ሴቶች ላይ ደረጃ አላቸው والله عزيز حكيم الله እጅግ አሸናፊና ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው ይላል። والمطلقات ينتظرن بأنفسهن 3 حيض የወር የተፈቱ ሴቶች 3 የወር አበባ ይዞ እስኪለቃቸው ይጠብቁ ማለት لا يتزوجن خلالها በዛ ውስጥ ማግባት የለባቸው ولا يجوز لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن በማህፀናቸው አላህ ያስቀመጠውን እርግዝናን መደበቅ የለባቸው من الحمل ከእርግዝና ሲሆን إن كن صادقات في الإيمان بالله واليوم الآخر بالله بمجرش قن ما مناچو ላይ እውነተኞች ከሆኑ وأزواجهن المطلقون يفتواቸው ባሎቻቸው ለሁነ أحق بالمراجعتهن في مدة العدة በ3 ወር መሃል መመለስ ላይ መብት አላቸው إن قصدوا بالمراجعة الألفة በመመለሳቸው መግባባትን ካሰቡ وإزالة ما وقع بسبب الطلاق በፍች የመጣ የተከሰተውን ነገር ማስወገድ ከፈለጉ وللزوجات من الحقوق والواجبات مثل الذي لأزواجهن عليهن ለሚስቶች ከመብት እና ከግዳጅ ልክ በእነሱ ላይ ለወንዶች እንዳለው አይነት አለላቸው። مثل الذي لأزواجهن عليهن بما تعارف عليه الناس ሰዎች ባወቁት ነገር ማለት ነው። ከማልበስ ከማብላት ሰራተኛ ከመቅጠርና ካለመቅጠር ያገሩን ልምድ መከተል ግድላቸዋል ነው። وللرجال درجة أعلى عليهن ከሴቶች የበለጠ ደግሞ ማዕረግ ደረጃ የበላይነት ለወንዶች አላቸው በሴቶች ላይ من القوة وأمر الطلاق ጥንካሬ የመፍታት ጉዳይ والله ይሄ ሁሉ የወንዶች ነው። والله عزيز لا يغلبه شيء حكيم في شرعه وتدبيره الله አሸናፊ ማንም የማያሸንፈው የሆነ ጌታ ነው። በድንጋጌ ክንዋኔውም ደግሞ ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው ይላል። ወደ 9ኛው አንቀጽም ስንመለከት እንደዚሁ በተመሳሳይ ሰበብ ኑዙል አለው። ምን ይላሉ? كان الرجل يطلق امرأته አንድ ሰው ሚስቱን ይፈታ ነበር ማሻ ይጠልቀ የፈለገውን ለመፍታት የፈለገውን ወይ امرأته እሷ ሚስቱ ናት اذا ارتجعها የመለሳት ከሆነ في العدة በኢዳው ጊዜ وإن طلقها 100 مرة وأكثر መቶም ጊዜ ይፍታት ከዛ በላይ በኢዳው እስካለች የመመለስ መብት ነበረው። حتى قال رجل لامرأته
والله لأطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا እኔ ባላህ ብዬ ነው የምነግርሽ ፈታሻለሁ ከዛም ከኔ ጋር ትለያለሽ ያው ይዳሽን ጨርሰሽ ታጠናቂና ወደ እኔ መቼም አትመለሽም አላት قالت وكيف ذلك እንዴት ሊሆን ይችላል ይህ አለች قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ፈታሽና ልክ ይዳሽ ሊያልቅ ሲል እመልስሻለሁ ከዛም አሁንም ምን ያረጋሻለሁ እየፈታውሽ ወደ እኔ ሳልመልስሽ ሌላም ሳታገቢ እድሜሽን እንዲሁ ጨርሰዋለሁ ይመስላል ምን አይነት የተረገመ አካሄድ ነው فذهبت المرأة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل القرآن ወደ ረሱል ሄዳ ይሄን ችግር ነገረቻቸው ለረሱልም ዝም አሉ ይህ ቁርአን አንቀጽ እስኪወርድ ድረስ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان የሚለው ولا يحل لكم سيل أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس قال كان الرجل يأكل من امرأته نحلته ሰዎች ለምስታቸው የሰጡትን ጥሎሽ ይበሉ ነበር الذي نحلها وغيره ሌላም ካላት ይበላባት ነበር لا يرى أن عليه جناحا የሚስቱን ንብረት በመብላት በሱ ላይ ወንጀል እንዳለበት አያምንም ነበር فأنزل الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ከሰጣችኋቸው ነገር ምንም ነገር መያዝ አይፈቀድላችሁም የሚለው ورد وكانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وده رسول سموتا أقربا نبر ورد إلى قدم مسلم وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وفي حبيبة مولتون ورده وكانت اشتكته حبيبة سلا ثابت بن قيس سموتا أقربا نبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتردين عليه حديقته قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ጥሎሹን ትመልሽለታለሽ ማሳውን አላት فقالت نعم አው ብቻ ከሱ ሊገላገላለች فدعاه طروا فذكر ذلك لا ይሄን ነገር ነገሩት فقال وتطيب لي بذلك ደስተኛ ሆና ነው የምትሰጠኝ የምትመልስልኝ አላቸው قال نعم አው አሉት قال قد فعلت قالت قد فعلت አሪፍ መልሽልኝ إذا ሄዳለች فنزلت ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا የፈሩ ከሆነ በስተቀር ከሰጣችኋቸው ነገር ምንም ነገር መያዝ አይፈቀድላችሁም የሚለው ወረደ ይላል الطلاق مرتان ፍች ሁለት ጊዜ ነው አይ طلاق الرجعي ፈታህ መለስኩሽ ማለት የሚችልበት ፍች ሁለት ጊዜ ነው فإمساك بمعروف ከዛ በኋላ ወይም አገር ባወቀው መያዝ ነው አው ተስሪሑ بإحسان ወይ በመልካሙ ሙሉ በሙሉ ሶስተኛውን ሞልቶ መሸኘት ማንገላታት በእስላም አይፈቀድም ولا يحل لكم ان انتم ወንዶች አይፈቀድላችሁም أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ለሴቶች ከሰጣችኋቸው ነገር ምንም ነገር መያዝ አይፈቀድላችሁም إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله የአላህን ድንበር ማቋቋምን ከፈሩ በስተቀር ባልም የሚስቴን ሐቅ ሚስትም የባሌን ሐቅ አልጠብቅም ብለው የፈሩ ከሆነ በስተቀር فإن خفتم ان انت ወልዮችም ከፈራችሁ أن لا يقيم حدود الله ባልና ሚስት እርስ በርሳቸው መብት እንደማያቋቁሙ فلا جناح عليهما ባልና ሚስት ወንጀል የለባቸውም في مفترض به እሷ ራሷን በበጃችበት ነገር ለራሷ በከፈለችው ማለት ነው تلك حدود الله እነሱ የአላህ ድንበሮች ናቸው فلا تعتدوها አትለፉ ይህን የአላህን ድንበር ይሄ ህግጋት ማለት ነው ومن يتعدى حدود الله የአላህን ድንበር የተራመደ فأولئك هم الظالمون እነሱ ናቸው እጅግ ግፈኞች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والمطلقات ينتظرن بأنفسهن ثلاثة حيض ሶስት የወር አበባን ምን ያድርጉ ይጠብቃሉ لا يتزوجن خلالها በዚህ ጊዜ አያገቡ ولا يجوز لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن በማጽናቸው አላህ የፈጠረውን መደበቅም አይፈቀድላቸውም من الحمل ከርግዝና إن كنا صادقات في الإيمان بالله واليوم الآخر بالله በመጨረሻ ቀን በማመን እውነተኞች ከሆኑ وأزواجهن المطلقون لهن أحق بمراجعتهن في مدة العدة የፈቷቸው ባሎቻቸው
በኢዳ ጊዜያቸው መለስኩሽ በማለት የተገቡ ናቸው። ኢንቀሰዱ ቢልሙራጃዓት አልኡልፋ ወኢዛለተ ማ ወቀዐ ቢሰበብ ጠላቅ መግባባትንና በፍቺ የመጣ የተገኘውን ችግር ማስወገድን ካሰቡ ወሊዘውጃት ሚን አልሑቁቅ ወልዋጅባት ለሚስቶች ከመብትና ግዴታ አለላቸው ምስሉ ለዚ ሊአዝዋጅህን ዐለይህን ለባሎቻቸው በእነሱ ላይ ያለው አይነት ቢማ ተዓረፈ ዐለይህ ናስ ሰዎች በተስማሙበት ይላል። ጠይብ የላይኛውን ያየነውን የደገምነው አጠላቁ ለዚ የምተሊኩ ፊህ ዘውጅ አረጅዐተ ጠልቀታን ባል ፍቺን የሚቆጣጠርበት የሆነ እንትን ምንድን ነው? መመለስን የሚቆጣጠርበት የሆነ ፍች ሁለት ነው። ይጠልቅ ሱመ ዩራጅ ይፈታል፣ ከዛም ይመልሳል። ሱመ ይጠልቅ ሱመ ዩራጅ ከዛም ይፈታል፣ ከዛም ይመልሳል። ይሄ ሁለት ነው። ይሄን የሚችለው በሁለት ፍች ነው። ሱመ ባዕደ ጠልቀተይን ከዛም ከሁለት ፍች በኋላ ኢማ አን ዩምሲከሃ ፊ ዕስመቲሂ መዐል ሙዓሸረቲ ቢልማዕሩፍ ወይም በጥሩ ከመናኗር ጋር ሊይዛት ነው። አው ይጠልቀሃ ሳሊሰተ መዐል ኢሕሳን ኢለይሃ ወደ እሷ በጎ ከመዋል ጋር መፍታት ነው። ወአዳኢ ሑቁቂሃ መብቷን ከመስጠት ጋር ወላ የሒሉ ለኩም አዩሃ አልአዝዋጅ እናንተ ባሎች አይፈቀድላችሁም አን ተአኹዙ ሚማ ደፋዕቱም ኢላ ዘውጃቲኩም ሚነል መህሪ ሸይአን ከጥሎሽ ለሚስቶቻችሁ ከሰጣችሁ በኋላ ምንም መያዝ አይፈቀድላችሁም። ኢላ አን ተኩነ አልመርአቱ ካሪሀተን ሊዘውጂሃ ቢሰበቢ ኹሉቂሂ አው ኸልቂሂ ሚስት ባሏን ከጠላች በስተቀር በአኽላቁ ሊሆን ይችላል ወይም ባፈጣጠሩ ወየዙኑ ዘውጃኒ ቢሰበቢ ሃዛል ኩርሂ ባልና ሚስትም ከገመቱ እንጂ በዚህ ጥላቻ የመጣ አደመ ወፋኢሂማ ቢማ ዐለይሂማ ሚነል ሁቁቅ እርስ በርሳቸው ላይ ያለን መብት ሊሞሉ አይችሉም ብሎ ፈልዩዕሪዳ አምረሁማ ዐላ መን ለሁ ቢሂማ ሲለቱን ቀራበትን አው ገይሪሃ ዝምድና ያለውና ኃላፊነት ባልተቤት ወደ ሆኑ ቤተሰባቸው ያቅርቡና ያብላሉት። ከዛሳ ፈኢን ኻፈል አውሊያ ፈኢን ኺፍቱም ሲል ይሄ ነው። ወልዮች ከፈሩ ኃላፊነት ባልተቤቶች አደመ ቅያሚሂማ ቢልሁቁቅ ባልና ሚስት እርስ በርሳቸውን መብት ላይ ጠብቁ ይችላሉ ብለው አዘውጅያ በይነሁማ በመሃላቸው የባልና ሚስት ሐቅን አይጠብቁም ብሎ ከፈሩ ፈላ ሐረጅ ዐለይሂማ አን ተኽለዐ አልመርአቱ ነፍሰሃ ቢማሊን ተድፈዑሁ ሊዘውጂሃ ሙቃቢለ ጠላቂሃ በፍቿ እንዲፈታት ብላ በምትሰጠው በምትበዣው ቤዛ ችግር የለበትም። ኹልዕ ይባላል። ትልከ አልአሕካሙ ሸርዕየቱ ሂየ አልፋሲላ በይነ አልሐላል ወልሐራም ሐላልና ሐራም የሚለየው ይህ ነው። በዚህ ጊዜ ፈላ ተተጃወዙሃ አትለፉት እናንተ ባልና ሚስት ወመን የተጃወዙ ሁዱድ አላህ በይነ አልሐላል ወልሐራም የአላህን ድንበር ያለፈ በሐላልና በሐራም መካከል ፈኡላኢከ ሁሙ ዛሊሙነ ሊአንፉሲሂም ቢኢራዲሃ መዋሪድ አልሐላል ወደ ጥፋት መውረጃ በማውረድ ነፍሱን የበደለ ማለት እሱ ነው። ወተዕሪዲሃ ሊገضቢላሂ ወኢቃቢህ ለአላህ ቁጣና ቅጣት በማቅረብ የመጨረሻው 230ኛው አንቀጽ ከመመልከታችን በፊት ካነ ረጁሉ ይጠልቁ ምርአታ ሱመ ዩራጂዑሃ ሚስቱን ይፈታና ይመልስ ነበር። 30ኛው አንቀጽ كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيب بن عتيق وهو ابن عمها فطلقها طلاقا من الآن أخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيق بعائشة يمتعني وردت إلى من ورج السوا كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيق كرفاعة بن وهب بن عتيق سر نبرج ويسوم استنبرج وهو ابن عمها يقول والدنا فطلقها طلاقا بائنا بصوص فتات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي من بالون قله سبع قباج فطلقها السم فتات فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ورسول متاچنا لرسول አለቻቸው انه طلقني قبل ان يمسني ሳይነካኝ ነው የፈታኝ አለቻቸው። ሁለተኛውን ባሏ افارجع الى الاول ولا መጀመሪያ ባሌ ሊመለስ ወይ አለቻቸው። فقال صلى الله عليه وسلم لا አይሆንም መመለሳች አሏት። እስከመች حتى يمس ሁለተኛው እስኪነካሽ ድረስ አሏት። ونزل فيها እንደውም ይላል በሌላ ቦታ حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته እሱም ያንቺን ማር አንቺም የሱን ማር እስክትቀምሽ ማለት አንቺም በሱ እስክትረኪ እሱም ባንቺ እስኪረካ ድረስ መመለሳችንም ይላል። ونزل فيها በሷ የመጣ ወረደ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
غيره بصوص كفتات كسو ليلا بالسك تاغبا درس لسو اتفقدلت من ميلو القران انقص ورد فيجامعها اسكغناኛት ማለት ነው فإن طلقها بعدما جمعها بفتات ከተገናኛት በኋላ فلا جناح عليهما ان يتراجع ከሁለተኛ ከመጀመሪያ ባሏ ቢመላለሱ ችግር የለው ሁለተኛው ከተገናኛት በኋላ ነው ሚለው አላህ فإن طلقها فلا تحل له من بعد كفتات كفچ بوحالا كسوس فچ بوحالا لسو اتفقدم اتاتن كزوجن غيره ሌላ ባል አግብታ ተገናኝቷት ፈቷት እንዳቆጣ እስክታጠናክር ድረስ ማለት ነው فإن طلقها بفتات የሁለተኛው ባል فلا جناح عليهما በሴትያዋና በመጀመሪያ ባሏ ወንጀል የለባቸው ማየተራጃ እንደገና መልሶ ቢያገባት إن ظن أن يقيم حدود الله يلا አንድበር እናቋቋማለን ብለው ከገበቱ وتلك حدود الله ይቺ ያላህ ድንበርናትና يبينها لقوم يعلمون ለሚያውቁ ሰዎች ያብራራታል ይላል فإن طلقها زوجها طلقة ثالثة لم يحل له نكاحها من جديد عند አዲስ ማግባት አይፈቀድለትም በሶስት ከፈታት ተተዘወጅ رجلا غير كسوچ ሌላ ባል እስክታገባ زوجا صحيحا ትክክለኛ ጋብቻ ባል ለረግበት ላ لقصد التحليل ለሱ ለማሐላል ለማድረግ ሳይሆን ለመኖር ብሎ ተጋብተው አብረው እስኪያሳልፉ ويجامعها في هذا النكاح እስኪገናኛት ድረስ በዚህ ጋብቻ فإن طلقها الزوج الثاني ሁለተኛ ባል ከፈታት أو توفى عنها ويكموتبات فلا اسم عليها على المرأة وزوجها الأول በሴትያዋና በመጀመሪያ ባሏ ላይ ወንጀል የሌለባቸው أن يتراجع ቢመላለሱ بعقد ومهر جديدين በአዲስ ማጥሎሽ በአዲስ የኒካህ ውል ማለት ነው إن غلب على ظنهما أنهما يقومان بما يلزمهما من الأحكام الشرعية كشريعاوي هيقات بمملكتاቸው እንቆማለን ብለው ከገመቱ ሁሉም እርስ በርሳቸውን መብት እንጠብቃለን ካሉ وتلك الأحكام الشرعية يبينها الله እነዚህ ሸሪዓዊ ድንጋጌዎች ደግሞ አላህ ያብራራቸዋል لأناس يعلمون أحكامه وحدوده የአላህን ድንበርና ፍርድ ለሚያውቁ ሰዎች لأنهم هم الذين ينتفعون بها በሷ ቢጠቀሙትም እነሱ ስለሆኑ ይላል من فوائد الآيات ከነዚህ አንቀጾች ከምንጠቀማቸው ፋይዳዎች ነው አንደኛ بين الله تعالى أحكام النكاح والطلاق بيانا شاملا የጋብቻና ፍቺን ጉዳይ ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ አላህ አብራርቶታል حتى يعرف الناس حدود الحلال والحرام يا حرامنا حلال ድንበር ሰዎች ያቁዘን فلا يتجاوزوها ከዛም እንዳይራመዱ ሁለተኛው عظم الله شأن النكاح وحرم التلاعب فيه የጋብቻን ጉዳይ አላህ አክብሮት በሱ መጫወትን حرام አርጓል በምን بالالفاظ በቃላት فجعلها ملزمه ግዳጅ አርጓል ለቀልድ ፈታው ቃል ከተፈታል وألقى التلاعب بكثرة الطلاق ፍቺን በመደጋገም መጫወትንም ውድቅ አርጎታል والرجعه መመለስንም فجعل لها حدا بتلقتين ድንበር አረገለት ሁለት ፈታህ መመለስ ትችላለህ رجعيتين ثم تحرم عليه إلا أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها ሌላ ባል አግብታ እስክትፈታ ድረስ ከዛ ቢዳ እስክትቆርጥ ድረስ በሶስት ለፈታ ባል ሚስቱን መመለስ حرام እንደሆነም ገልጿል የመጨረሻው ሶስተኛው ነጥብ المعاشرة الزوجية تكون بالمعروف ጋብቻዊ ግንኙነት የሚሆነው በመልካም ነው فإن تعذر ذلك فلا بأس من الطلاق ከፍቺ ችግር የለም ولا حرج على أحد الزوجين أن يطلبه ከሁለት አንዳቸው አልተመቸሽኝም እንፋታ ብሎ ቢፈልጉ ምንም ችግር የለም ካቅም በላይ ከሆነ ማለት ነው ይላል የዛሬ ቆይታችን እስከዚህ ይሆናል وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم